The last prophet in the world, last prophet in the world, last prophet in the world to show how to be closer to Allah. He is Muhammad sallallahu alayhi wasallam. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی زندگی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش کی دوسرے قبیلوں کے ساتھ ایک سنگین جنگ شروع ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ دشمنوں کے تیر اٹھاتے اور وہی تیر اپنے چچا کو پکڑاتے جاتے۔ بہت سے لوگ اس جنگ کے دوران مارے گئے۔ اس خوفناک جنگ کے بعد تمام قبیلوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید کسی بھی بے وقوفانہ بہانے کی وجہ سے آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، لہٰذا ہر کوئی اس پر متفق ہوا اور ان سب کا ایک پرامن گروہ بن گیا جہاں وہ سب متحد تھے۔ انہوں نے اپنے گروہ کا نام حلف الفضل رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذمہ داری کے ساتھ حلف الفضل میں مکہ کے امن کے لیے اور معاشرے میں انسانی حقوق قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنا کاروبار کرنے کے لیے کچھ چیزیں بیچنے مکہ آیا۔ مکہ کے برے لوگوں میں سے ایک نے اس سے کچھ چیزیں خریدی لیکن اسے پیسے نہیں دیے۔ اس سامان بیچنے والے نے ہر طرح سے اپنے پیسے لینے کی کوشش کی، یہاں تک کہ وہ بہت سے لوگوں کے پاس بھی گیا کہ کوئی اس کی مدد کر سکے، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ پھر وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا اور اپنی تمام مشکل کے بارے میں شکایت کرنے لگا۔ پھر حلف الفضل کے ایک شخص نے اس کی شکایت سنی اور اسے پیسے دلوانے میں اس کی مدد کی۔ تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں کوئی خاص کام کرتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جوان تھے تو ان کا کوئی خاص کام تو نہیں تھا، لیکن بعض اوقات تو وہ کچھ لوگوں کے لیے چرواہی کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں ان کی زندگی میں ایک نیا رخ آیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت امیر شریف کاروباری عورت تھی۔ ان کی 2 بار شادی ہوئی لیکن ان کے دونوں شوہر وفات پا گئے۔ ان کے پچھلے شوہر میں سے 3 بچے تھے۔ بہت سے امیر لوگ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ بہت اچھی خاتون تھیں، لیکن انہوں نے سب کو منع کر دیا۔ ایک کاروباری خاتون ہونے کے ناطے سے انہوں نے کچھ لوگوں کو کاروبار میں حصہ دار کی حیثیت سے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت ہر کوئی جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت وفادار، ایماندار اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کاروباری حصہ دار کے لحاظ سے سب سے بہترین ہوں گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ وہ ان کے کاروبار میں ان کے حصہ دار بن جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ وہ ان کے پیسے لے کر کاروبار کے لیے سیریا جایا کریں گے۔ ان کا کاروبار بہت کامیاب رہا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام پیسے اور منافع بھی ساتھ واپس کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کامیاب کاروباری طریقے کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، ایمانداری، گہری سوچ، اخلاص اور ایمان کے بارے میں بتایا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی تھیں اور انہوں نے یہ بات اپنی دوست نفیسہ کو بتائی۔ نفیسہ فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کی پیشکش لے کر پہنچی۔ اپنے چچا سے بات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ بہت سے علماء کے مطابق اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھیں۔ کچھ مورخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ اس وقت صرف 28 سال کی تھیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ شادی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کے طور پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
20 ऊंट दिए, क्योंकि इस्लाम में मर्द को अपनी बीवी को शादी का तोहफा देना पड़ता है। उनकी शादी पर कबीला कुरैश के तमाम सरबराहों को बुलाया गया था और बनु हाशिम के कबीले में से हर एक को आने की दावत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने शादी की तमाम रसूमात पूरी की। शादी के वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में एक जवान लड़का गुलाम के तौर पर दिया और वो नौजवान गुलाम ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। गुलाम बनने से पहले वो एक बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ताहम एक दिन वो अपनी वालिदा के साथ जा रहे थे कि सफ़र के दौरान ही बदकिस्मती से कुछ बुरे लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें गुलामों की मंडी में जाकर बेच डाला। बाद में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजों में से एक ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खरीद लिया और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तोहफे के तौर पर दे दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के वक्त ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ 15 साल के थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बहुत पसंद आए। उन्हें लगा कि वो उनके अपने बेटे हैं। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वाले एक काफी लंबे अरसे तक उन्हें ढूंढते रहे। आखिरकार एक दिन उन्होंने अपने बेटे को ढूंढ लिया जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। उन्होंने उनसे गुजारिश की कि वो उनका बेटा उन्हें वापस कर दे, यहाँ तक कि वो लोग अपने बेटे के बदले में पैसे देने के लिए भी तैयार थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकम्मल आज़ादी है कि वो अपने वालिद के साथ जा सकते हैं और उन्हें इसके बदले में कोई पैसा नहीं चाहिए था। लेकिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना चाहते थे। वो अपने घर वालों के पास नहीं जाना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और उन्होंने हर एक को बताया कि उस दिन से ज़ैद उनके मुंह बोले बेटे होंगे। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी और जब तक वो उनके निकाह में रही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जिंदगी में किसी दूसरी औरत से शादी नहीं की। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चे थे, 2 बेटे और 4 बेटियां। तरतीब के लिहाज से सबसे बड़े आसिम थे, फिर ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम, फातिमा और अब्दुल्ला। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 साल के हुए तो उनके चचा अबू तालिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ जिनका नाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। उनके चचा अबू तालिब के तकरीबन 9 बच्चे थे। ताहम वो अमीर नहीं थे, लिहाजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस छोटे बच्चे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश करके अपने चचा की मदद करना चाहते थे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे वो उनके अपने वालिद हों। शादी के 10 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 साल के थे तो मक्का में एक बहुत बड़ा सैलाब आ गया। काबा की दीवारें बहुत पुरानी और कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त तक भी काबा अपनी असल बुनियादी शक्ल में मौजूद था जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। काबा की दीवारें पहले से बहुत कमजोर थीं और उस सैलाब ने उन दीवारों को और कमजोर कर दिया और उस दीवार में बहुत सी दरारें भी पड़ गईं। लिहाजा कुरैश ने काबा को दोबारा तामीर करने का फैसला किया, लेकिन काबा को दोबारा तामीर करने के लिए उन्हें उन पुरानी दीवारों को पहले तोड़ना पड़ना था। लोग उन दीवारों को तोड़ने से बहुत डर रहे थे क्योंकि वो एक पाकीज़ा अल्लाह का घर था। लिहाजा वलीद नामी एक अच्छे शख्स ने लोगों को हौसला दिया कि वो लोग काबा को तबाह नहीं करने लगे, बल्कि उसको बेहतर बनाने के लिए पाकीज़ा घर को दोबारा तामीर करने लगे हैं। लिहाजा लोगों ने अपना काम शुरू किया। मक्का के हर कबीले ने मिलकर उस पाकीज़ा काम को मुकम्मल करना शुरू कर दिया। काबा को तामीर करने के लिए लोगों ने एक रोमन शख्स की खदमात ली जो कि अमारात के डिजाइन्स बनाने में बहुत माहिर था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पत्थरों को उठा कर
उस काम में अपना हिस्सा डाला। ये कुरैश के लोगों के लिए बहुत खुशगवार लम्हात थे, लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब उस सयाह पत्थर को वापस काबा में अपनी जगह पर रखने का वक्त आया। हर खानदान और कबीला यही चाहता था कि वो उस मुकद्दस काले पत्थर को खाना काबा में उसकी जगह पर रखे। ये मसला 4-5 दिन चलता रहा। मुख्तलिफ खानदान एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। उस वक्त एक बूढ़े आदमी ने मशवरा दिया। उसने कहा कि अब जो भी अगला बंदा काबा के दरवाजे से दाखिल होगा, वही शख्स फैसला करेगा कि क्या करना है। हर कोई इस बात पर आमादा हो गया और इंतजार करने लगा कि अब कौन शख्स दरवाजे से दाखिल होता है। अल्लाह ताला के मंसूबे के मुताबिक अगला शख्स जो दरवाजे से दाखिल हुआ वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हर कोई उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो सब लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। वो किसी भी मसले को बहुत अक्लमंदी से सुलझाते थे। उस वक्त उन लोगों का मसला हल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर की चादर की तरह का एक कपड़ा मंगवाया। फिर उन्होंने पत्थर को उस कपड़े के दरमियान में रखा। फिर उन्होंने हर कबीले के सरबराह को कहा कि वो उस कपड़े को चारों तरफ से पकड़े और उस मुकद्दस पत्थर को उसकी जगह पर दोबारा लगा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस पत्थर को सही जगह पर रखने में अपने हाथों से उनकी मदद की। हर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से बहुत खुश हुआ और वो लोग आपस की एक बहुत बड़ी लड़ाई से बच गए। सो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है।